gante kete gamula na de benchu tuinde ine dangi nyawti ga katana mankange bagani kimbakati ferempentiye kin gannati falanqantiye kamenga na teharu mankange bagani kene ra'ada wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi bo ke digan qannen qotte arabe o gana saga da ko sonin kara danka tunte akam men falanqantiye kamenga na tehe debe bagare ferempentiye ro falanqantiye be bagani amanya besu falleya amanya sere falle ina kamme ke kebe nya wuriya burode ha on ta andrin ni keta nan yellande mu mamamu yo kenyani ayo ko angi de ra'adu kebe ko ka fo kebe xagere taxundi o duanga sonin kara danka tunte nyana ko ni kunu ya sonin kan ne no inshallah kani a sonin kan ne me xecce na kutu ewa atinge ni me kenya fay gene ke o xaramo no kuni rado xaramo no aga nano kusu o xaramo muhammad ewa jara nambu yagine o wa kunina almamiyani awa jikoroni ere ke tele suna banda ne ke ewa xaramo da lagadari khawtu ajo pade maganye mene o ko anda filmi alhamdulillah o danya visuellement parce que abu khanatu sunna ngawa wala muhammad jara muhammad mariam jara nambo yagine jafuno donc o wa kharamo aywa kuli walen ka kunyini sonin ka hore sonin ka kunna lingada sonin ka kunya na dambenga afgana ko khaw baka jafuno o jafuno nawarin siri nge medum daga na jafuno gori tani filli gori kenni debe hore debe kite khan sonin ka kumbogono gambia serke be bogu goriya tuba dukure ni kubeni kanu ifo be bogu goriya ko gori sonin kan debe khasenyani sonin kan taxi dallante nyani bo sonin ka kunna lingida siri jafuno taxe sonin ka kunna lingida o daga na rajon kani nyi maka dono rajon kani kunto fofo dinampi haruna sonin kara wuru ya daga na kana mo wala donc jafuna ko nyirri khara o kuma ka gajaga iga khara ngo kismani wala sede ni danga idru ko ton to nyani dinampi ga no kuswa sonin ka ko ga no kuswa nga jafuna ke nyini na kana sitana dono donc Mustafa Magasa ata kuntenga Gabon Kenya nya sababu ngiran daga jafuno ala donc kembre keta jafunu gori ode debu yala ko tambakhara nan daga ko komo wullu ya ginne ke banga gira ko sasa nan daga non khay awa nan daga awa ma gidi meta hinga de be ke ko jin kulan yo ga sababu ko ni bogu serebe ken Mustafa Magasa ata kuntenga Gabon nan bogu goria o kunyi no na warni siri awa way sunawar ila Jibril Gassama komo wulunke yani Jibril Gassama na Mustafa awa amare ngidenya tomu awa aro Mustafa naka bitente awa khure ngi naka ngamo siri e mesera siri Jibril de dogoto gebe de bari o ga daga kota o kinye ma Jibril kanga kengani debe kebe ni komo wul Jibril dogoto ntanyani soronde Jibril tu do dinam pini misidim pini awa ado al hala tanania sara mugunte fati libreville inshallah owa Jibril Gassama kunyini Libreville tarandi ado sonu ko be muga Libreville o almami imam sabo ay mewa bama ko lenki ko take inshallah awa imam sabo khani faraid Allah da faraidun kine tafsirun kine awana ko metsul da yaren go o almami o Allah nyaga na hasar na dalando inshallah na imam magan kunyi magan Traoré na kunyi o imam sama kunyi pay kara sa wayuri Muhammad Samasa Ibn Taymiyyah wa na mama na nawari siri suguna kengana almam Muhammad suguna kengana idara arna amin inshallah mu Ibrahim suguna Ibrahim Kanjura suguna o yusukuni o yukuni mama na Abdulaziz Keita kunya Abdulaziz Keita kharamogon kutenju Yusuf Jallo wa kharamogon kutunga wa sukuni na mama wa gabota rendi o amdun Allah subhanahu wa ta'ala maga ya rabbi arna khairi nyo usuka amin inshallah shaibu drame kuni shaibu drame sababu konten siri andali basre shaibu drame talibi nyani geli gabo nga tu siri nga sede na nga ta seberiye ta limana ganka kunga nga seber nga duwa nga da nga sede na da alhamdulillah awa fare sallallahu alaihi wasallam
Salman al-Farisi ati serebe gana ya mulla ina sere wori yamshi ala wajhi al-ard min ahli al-janna anam payni kad Salman al-Farisi bo tagumanjo goni worido abatenga drame batenga ngiri drame kebe ko sara durgotonde sara limana ganke amari digame abada angara ko digambure nya gana de gari raqelle digambure ma ko nginno ko abada jonga agari raqemu tunare a fission dina gelona awa durgotonte nyani limana ganke nyani ngasede na da ngatikin inshallah mo jafunu sukunyi wa jafunu sukunyi na gidi maga tagen sukunyi wa gajaga kunyini o kana daga gajaga o karamo Shoaib Usmari aga Canada tare na wa Canada tare do wa kunyini o ina warin siri Amru Sago karamo wa Sha'ir al-Kabir kana ne Abdul Latif ani me karamo Allahu akbar donc Amru Sago de be wa kunyini na mama na Abdul Latif kebe gara ke noro hore Allah ka lempalle kebe gara ke karamundi karam Qur'an Allah ganna nema Allah ko wa mundu Allah mala Abdul Latif Sabar na hina amin inshallah kemba lo karamo igwano Muhammadu Dukure Dr. Muhammad Dukure awa Niger wa karamo ndenga dono ngara shehu Dukure be kanda ngani buake kengida remenya nambo tuba ay nambu jafunu dohiri wala Dukure mangare munyen ke Muhammad Dukure an kaso ku o karamo wana an kaso yo wa ahabani dumbe Dukure arna hina Dukure odi sunyi taake di buake ngira fo kona buchunu nyankara do men ko nyani gidalle mo mais usay imakara nyade mais kelle ki harle ki ko dake Muhammad Dukure gara la isadi ni gella na so ni kanen safali mo on yo asadi so ni safali so ni kanen ikandi ile munchu shamar Dukure ke mo khara mo ke buake are munsu kite buake na suso ni kanen wata lin kono iwata lin kata so ni kanen di iwa kalungora iwa sonin ka hunda ka mo kontu to imana ka ngeti manda Kenya tumara ko ku gonu dana musal sonin ka hunda ka mo tumara ko ku gonu lemu makite kara me iwa kara daga mo kontu yo kara daga mo kontu ken kitene do manne kenda sonin kara durgo to yaro sonin kemmeli ya sonin ka ware Kenya daga na koy ado khabila kutunga sero daga do dina ganka ko sonin kenda bin gibare ana maga fitana fi nefe ana maga fo khore nyay hada made min qanne Allah gele fi qur'an tulono arabunga ati inna ja'alnahu qur'anan arabiyya o kul qur'ane o de yanqande qur'ane arabiyya lisanu allazi yulhiduna ilayhi sorobe gada fare leb nanti ke qanne jabru rumi wa nasara kenyana fare qarangundini Allah di jabi nanti lisanu allazi yulhiduna ilayhi arabul lebunda nonga dutto kon nanti kenene be kenno qur'ane kenno qallar qur'ane khirin nena gati lisanu allazi yulhiduna ilayhi ajamiyun ken tanan qalnenya wa hadha lisanun ke qur'ane nene arabiyun arabin qanne mubina banganten kullen fese القرآن كوي خلني أنا تمندي كوري يعني كده أنا تمندي نتخلني سوغا مولان نك القرآن توانا مونا كأنه أنا وتنا يلا ندني مخلني خنا كوانه خنا دعم من كده باكستاني دكينيا دبري بوسونينكو يمي قرامون دي القرآن يخلنو إنت مونغون ندل منو وري باريا يالا عندنا دكا ميسيلي غاري ندوغو 18 ميسيلي باريغات ني ميسيلي بدا لا شابيل dingira ke to ni metro place de la chapelle ibindu kuno ngana ibin tirni nanti ke kote mana qur'an ona soni gan kan nyamurno o to arabin kan de o to français ngade kha soni gan kan ne gilli ha junya wallahi gana yang ka gollenga igar min dugu do no